کہ جب محب الوطن پاکستانی شہباز شریف پنجاب کے لوگوں کو ترقی دیتا ہے، میٹرو دیتا ہے، اورنج ٹرین دیتا ہے، پی کے ایل آئی دیتا ہے، کارڈیولوجی ہاسپٹلز دیتا ہے، دانش اسکول دیتا ہے اور اس طرح کے کئی سو اسکول دیتا ہے، کئی سو ہسپتال دیتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جب کوئی ایٹمی قوت بناتا ہے، جب کوئی سی پیک دیتا ہے، جب کوئی 15,000 کلومیٹر کی سڑکیں دیتا ہے، جب کوئی 13,000 میگا واٹ کی بجلی دیتا ہے، تو اس کو اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب عوام کی ترجمانی اور مینڈیٹ لے کر نہیں آیا جاتا، اس وقت اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اور نیب کے چیئرمین کو کوئی اور فیس نظر نہیں آتا۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت معلم جبہ ہیلی کاپٹر کیس، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس، جن اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے منگوا کر ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، 6 سال سے زیر التوا، 6 سال سے مفرور عمران خان جواب نہیں دیتے کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس بے نامی پیسہ منگا کر ملک کے خلاف سازش کیوں کی۔ وہ لوگ جو ملک کا آٹا چینی چور ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ملک کی بجلی اور گیس کھا گئے، وہ لوگ جنہوں نے مریضوں کی ادویات چوری کر لی، 500% اضافہ کر دیا، وہ آج ملک پر سلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جنہوں نے اس ملک کی اکائیوں کو آپس میں ملایا موٹر وے بنا کر، جنہوں نے اس ملک کو سی پیک دیا، شہباز شریف جس نے پنجاب کو ترقی دی، جس نے ملک کے اندر نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں 5,500 میگا واٹ کی بجلی بنائی، مریضوں کو مفت دوائی دی، 5 میٹرو بسز بنائی، اورنج ٹرین بنائی، لیکن 126 ارب کے کھڈے کھودنے والے، کمیشن کھانے والے، وہ بسیں جو ہر روز جل رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فورن فنڈنگ اکاؤنٹ میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ 6 سال ہو گئے، جواب تو دو۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سے ان بے نامی اکاؤنٹس کو چھپایا جائے، ان کی تفصیل کو چھپایا جائے، اور آج نیب کے اندر شہباز شریف کے خلاف جس نے درخواست دی، اس کا نام ہے بے نامی پڑھا لکھا سچا محب الوطن پاکستانی۔ وہ یہ شخص جس نے الزام لگایا کہ شہباز شریف اربوں خربوں کھا گیا، یہ جھوٹا الزام لگایا، اس کا نام ہے بے نامی پڑھا لکھا سچا محب الوطن پاکستانی۔ اور بے شرمو، سامنے سے آ کے وار کرو، آگے آ کر بتاؤ یہ بے نامی درخواستیں کب تک دیتے رہو گے؟ اگر کوئی کرپشن ثابت ہوتی ہے تو عدالتوں میں پیش کرو، گرفتاری کر کے اس طرح دھمکا کے آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اتنی تو شرم ہونی چاہیے کہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جس نے پنجاب کو ترقی دی، جس نے پنجاب کے نوجوانوں کو امید دی، جس نے پاکستان کے عوام، نواز شریف جس نے پاکستان کی عوام کو ترقی دی، اس کے خلاف ادارہ کس کی درخواست قبول کرتا ہے؟ بے نامی۔ میں دوبارہ کہوں گی پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ وہ درخواست ہے جو شہباز شریف کے خلاف دی گئی، جس کی نہ کوئی ولدیت ہے، جس کا نہ کوئی نام ہے، اور نام ہے پڑھا لکھا سچا محب الوطن پاکستانی۔ یہ ہے بے شرمی کا تقاضا۔ میری نیب کے چیئرمین سے درخواست ہے کہ کرے نام اس کا پاکستان کی عوام کے سامنے، بتائیں کس نے درخواست دی ہے۔ اپنی دی ہوئی درخواستوں کے اوپر کارروائیاں نہ کریں، خود ڈالی گئی درخواست کے اوپر، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم کے حکم کے اوپر ڈالی گئی درخواست کے اوپر شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ اس وقت کا کیس ہے جب شہباز شریف نیب کی حراست میں تھا، جب شہباز شریف نیب کی کسٹڈی میں تھا، اس وقت یہ چوتھا کیس جب 3 کیسز میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ملی، 1 دھیلے کی کرپشن کا الزام تک
लगा सके तो चौथा केस नैब ने अपनी कस्टडी में शुरू किया और जिसके ऊपर शहजाद अकबर जैसे ब्रीफ केस तर्जुमान और लाहौर का जो नैब का डीजी है वो आके प्रेस टॉक करता है, तो रेफरेंस की तफसीलें बताता है कि ये रेफरेंस है जो इमरान खान के हुक्म के ऊपर, ये जो दरख्वास्त है ना पढ़ा लिखा सच्चा पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन, ये वो गद्दार है जिसने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवाए, ये वो सिलेक्टेड है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और एपीसी के बाद एपीसी गैर अहम थी, वाह वाह वाह, अगर एपीसी गैर अहम थी, अगर नवाज शरीफ की तकरीर गैर अहम थी तो पिछले 4 दिनों से दर्जनों गुजरा सिर्फ एपीसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि टांगे कांपी हुई हैं, क्योंकि हवास बाख्ता है, क्योंकि पता है कि अब काउंटडाउन शुरू है, क्योंकि पता है कि अब पाकिस्तान की आवाम इस आटा चीनी चोर करप्ट वजीर आजम के खिलाफ मुत्तहिद है, क्योंकि पता है कि अब घर जाने का वक्त हुआ जाता है। और मैं आखिर में ये कहूंगी कि वो लोग, ये असल बुनियाद है जिसका इशारा नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में किया था कि ये वो बुनियाद है पाकिस्तान के मसाइल की जब वोट को इज्जत नहीं मिलती, ये बुनियाद है पाकिस्तान के मसाइल की कि जब मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों को तरक्की देता है, मेट्रो देता है, ऑरेंज ट्रेन देता है, PKLI देता है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स देता है, दानिश स्कूल देता है और इस तरह के कई 100 स्कूल देता है, कई 100 अस्पताल देता है, तो उसके साथ ये होता है। जब कोई एटमी कुव्वत बनाता है, जब कोई CPEC देता है, जब कोई 15,000 किलोमीटर की सड़कें देता है, जब कोई 13,000 मेगावाट की बिजली देता है, तो उसको इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। 72 साल से ये रवायत जारी है, अब इस रवायत को बंद होना होगा, क्योंकि अब इस रवायत के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और पाकिस्तान की आवाम का एक ही नारा है, वोट को इज्जत दो। मियां शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ। अच्छा ये बताइएगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे? मैं तफसीलात नहीं जानती, मुझे ये पता है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आपस में बातचीत हुई और इससे ज़्यादा मैं इसकी तफसील नहीं जानती, लेकिन मैं एक दफ़ा ये बात ज़रूर दोहराना चाहूँगी कि ये तमाम सियासी इंतकाम का, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप का, मीर शकीलुर रहमान को जिस तरह आज कैदो बंद में और हुकूमत खानों में रखा हुआ है, 24 न्यूज़ जितने मतीउल्लाह जान, असद तूर, अफसार आलम जिनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले को बंद होना चाहिए, इससे पहले कि आपको भागने का मौका भी ना मिले और पाकिस्तान की आवाम का हाथ हो और आपका गिरेबान। अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा है, ग्रुप्स की मीटिंग में आर्मी चीफ ने ये यकीनदानी कराई कि फौज जो है वो एक गैर पॉलिटिकल जो है ना वो अदारा है, जो भी हुकूमत आएगी हम उसको फॉलो करेंगे, तो मुस्लिम लीग नून इसको कैसा रिस्पॉन्ड? देखिए, ये जो बात की गई, मैं समझती हूँ कि ये बात भी इस नालायक सिलेक्टेड वजीर आजम और इस हुकूमत की वजह से की गई, क्योंकि ये अदारों को सियासत में घसीटते हैं। ये कहते हैं कि अदारे अफवाज पाकिस्तान और हम एक पेज पर हैं, सब अदारों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये तासुर इस सिलेक्टेड हुकूमत ने डाला है, ये तासुर इन नालायकों ने डाला है, इनकी वजह से आज अदारे नाम हो रहे हैं और यही वो वजह है। और सियासत में देखिए, हर अदारे का आइन में एक काम का तयन है, एक आइन की हदूद है, उसके अंदर रह रह के तमाम अदारों को काम करना चाहिए। इसी तरह नैब के चेयरमैन को अपने हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। नैब के चेयरमैन की इस वक्त जो हालत है वो एक SHO और कांस्टेबल की हो गई है कि जिसको हुक्म दे सिलेक्टेड वजीर आजम उसको गिरफ्तार करे, रात को हुक्म आता है, सुबह गिरफ्तारी होती है। आज जराए से उस CCPO का बयान चल रहा है, उस CCPO का बयान चल रहा है जो कह रहा है कि जो जिस बेटी का सियालकोट रोड के ऊपर इज्तिमाई रेप हुआ उसका कसूर है कि वो रात को क्यों निकली। आज वो जराए से मीडिया को स्टेटमेंट्स दे रहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की तैयारियां हो गई। शहबाज शरीफ को किसने, CCPO को किसने बताया कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की तैयारी हो गई है? क्यों मीडिया को जराए के जरिए, अगर पढ़ा लिखा सच्चा पाकिस्तानी, हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जिसने ये एप्लीकेशन दी, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका पता
पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए। इसी तरह CCPO को मेरा पैगाम है, अगर ऑर्डर देते हो, अगर जराए से खबरें देते हो तो दम पैदा करो, इस पुलिस की वर्दी का एहतराम करना सीखो और आगे आकर बात करो कि तुम चाहते क्या और तुम्हें ऑर्डर्स क्या और तुम्हें इस जगह के ऊपर लगाया क्यों गया। मैडम यार नवाज शरीफ कब आ रहे हैं? पीटीआई वाले कहते हैं कि वो हट्टा कट्टा है, सेहतमंद हो चुके हैं, वापस कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है? पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रेशर है कि उनकी रिपोर्ट गलत बनाई गई थी। देखिए, अगर गलत मुख्तसर ये भी बात है। बनेगा। और दूसरा क्या मियां नवाज शरीफ के खिताब ने आपको मुश्किल में तो नहीं डाल दिया? मियां पाकिस्तान में? नवाज शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान आएंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दो टोक फैसला है। उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत के फैसले पे, पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पे और हर रोज इस बात की वेरीफाई करती हैं यास्मीन राशिद साहिबा, हर रोज इन लोगों के मुंह पर तमाचे मारती हैं यास्मीन राशिद साहिबा कि मेडिकल रिपोर्ट सच्ची थी। मेडिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब जिनकी सेहत इनकी कस्टडी में खराब हुई, जो आज पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछ रही है। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद 50 वुज़रा, मुशीर और मुआवने खसूसी उनकी तबीयत जरूर खराब हो गई है। थैंक यू मैम। एपीसी की मुलाकात खुफिया क्यों रखी गई? अब लीक किसके कहने पर हुई है? देखिए, APC की तमाम जो सारी की सारी कार्रवाई है, तमाम स्पीचेस लाइव गई और सोशल मीडिया के ऊपर लाइव स्ट्रीम हुई और पूरी तरह पाकिस्तान की आवाम को ये बताया गया कि आज मुल्क में क्या हालात हैं। आज मुल्क के अंदर आटा और चीनी चोर मुसल्लत है। अच्छा मैडम बता दें कि सूबाई वज़ीर इत्तलात ने ये पूछना चाह रहे थे। एक मिनट, मैं उनके सवाल ने उन्होंने ये सवाल नहीं किया। थैंक यू। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालना है, APC का एक एक फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दिलों की तर्जुमानी करता है और एक एक फैसला आप सारी मुस्लिम लीग नून को जेल में डाल दें, सारी पीपल्स पार्टी को जेल में डाल दें, जिसको जेल में डालना है डाल दें। APC का एक एक फैसला पाकिस्तान की आवाम पूरा करेगी। थैंक यू।